Yo si Grace Potenciano, ya gradua na sa Zamboanga Institute of Aviation and Technology. Ay gindayo aki na Ocean Link para aprender ko sa debe aprender na barko. Ay liba kumigo aki si Ate Janice kay Ocean Link sabi ele kay pwede ayuda na algun dia na dinyo futuro. Sabi iyo ustedes mga tauwi, mga staba na Zamboanga, mga gradua de barko si sabi manada tamen ali mga training center, pero el uno na yung con ustedes pwede habla el Ocean Link, el pinaka the best na pwede kita aprende manada cosa aki na di la eskwelahan. El di la mga staff bueno, way kita ko sa pwede habla kay mga buen gente sila asisti si cosa kita nisisita tali sila natras di aton kere sila kanatun ayuda siligal algun dia na nisisita kita di ila ayuda hindi sila kanatun deha uno na yung con ustedes pwede habla ande ustedes aki na Ocean Link aki ustedes entra todo cosa ustedes quiere aprende pwede ustedes saka aki todo cosa está espera vení aquí.